Hi guys, good morning everyone. Let's going to start with our class today. So if you already are in the transmission, please write your name and the word I'm here and I'm going to take your assistance. So good morning everyone. Today we are going to work in our student book. Buenos días chicos. Si alguno de ustedes ya está en la transmisión, por favor, anotar su nombre y la palabra I'm here and I'm going to take your assistance y así puedo tomarles la asistencia. El día de hoy vamos a trabajar en nuestro libro, así que por favor, si lo tienen a la mano, sería mucho que mejor. I'm going to give a little bit of time to take your assistance. Voy entonces a dar un poquito de tiempo para quienes se vayan uniendo puedan escribir su asistencia. Okay, I already have here to Albino, Alejandra, and Rodrigo. Hi guys, how are you? Welcome everyone. Buenos días entonces chicos, bienvenidos. Ahora sí, vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Y como ustedes pueden ver, vamos a estar trabajando, por favor, en nuestro student book, en nuestro libro de estudiantes. Sorry, I'm just going to make some fixes. Voy a hacer algunas reparaciones. Ahora sí. Vamos entonces, bienvenido David. And also I have Carly here. Hi Carly, how are you? So, let's going to start. Vamos entonces a dar inicio. El día de hoy vamos a trabajar nuestro libro. Y I want to say congratulations to all of you because this week we are going to finish our contents. Esta semana vamos a dar por finalizadas nuestros contenidos. And we are going to work about listening and speaking this week. Y vamos entonces a trabajar algunos ejercicios de escuchar y hablar esta semana con respecto a nuestras últimas 10 unidades. At summer camp, birthday fun, being sick, doing chores. Also, sorry, we are going to talk about directions, busy day, and we are going to have everything about like a review of all our things, right? Entonces es como que un repaso de todas nuestras lecciones vistas durante estas últimas 10 semanas, ¿verdad? En este caso, que es lo que vamos a estar trabajando. So, we are going to start talking about some listening exercise. Vamos entonces a dar inicio con unos ejercicios de listening, right? Vamos todos a movernos hacia la página número 82, as you can see here. Como pueden ver entonces, vamos a movernos hasta la página número 82 and we are going to work our first listening. Vamos entonces a hacer nuestro primer ejercicio de listening, right? I'm sorry. I don't know. Do you have questions about the things that I have told you? Bienvenido Benja and bienvenido Daniel. Good morning, everyone. It's good to see you here. Es bueno verlos. Entonces, let's going to start. Ahora sí, vamos a dar inicio. Let's going to work with our listening part first. Vamos entonces a dar inicio con nuestra parte de escuchar primero. And you can see we have here this exercise. Tenemos entonces acá estos ejercicios. But before I start listening, pero antes de que empecemos a escuchar, I'm going to ask to you again if you have some questions. Si tienen alguna pregunta o alguna duda. I would like to remember some of our principal vocabularies. Me gustaría entonces recordar algunos de nuestros vocabularios principales. Do you remember the first one that we see the first week of this unit? ¿Recuerdan el primero que vimos entonces estas unidades? We have here some vocabulary words. I'm going to show you the flashcards. Voy entonces a mostrarles las flashcards y ustedes van a ir escribiendo en el chat las imágenes o las pictures, the name of the picture that you see there, o el nombre de las figuras que ustedes vean ahí. So we have the first one, and they are something about ghost, and they are scared in the night,
and they are talking. So tell me, what are they doing here? ¿Qué están haciendo aquí entonces? Can you tell me? Can you watch? What is this vocabulary word? ¿Qué es entonces esta primera palabra de vocabulario? Can you remember? Okay, let's go in. I'm going to show you how to write it. Voy entonces a mostrarles cómo se escribe, right? O la forma correcta de esta. And this is tell or told. Remember that we were talking in past tense. Recuérdense entonces que estuvimos hablando en tiempo pasado y en tiempo presente, right? So, tell is the present and told is the past. Tell means contar and told contó, right? Contar historias de fantasmas. And told contó historias de fantasmas. So, tell or told ghost stories in Spanish means contar o contó historias de fantasmas. Let's go with the next one. What are they doing here? They are sitting under a tree or over the rocks. They have papers, they have pencils, and what else? What are they doing here? ¿Qué están haciendo ellos acá en este caso? So we can say that they write or wrote letters. Que ellos escriben, remember that write is the present and wrote the past. Write or wrote letters. Que ellos escriben o escribieron cartas, right? When you go to a camp, you can write some letters to your friends or your family, right? Entonces, muy bien, Alejandra, wrote stories. Wrote stories, it can be, puede ser que hayan escrito historias. En este caso, it says letters, que escribieron cartas, right? The next one said, as you can see, they have some logs. They are trying to make fire over carbon, I think so, in the night and in the middle of the forest. En la noche y en la mitad del bosque. So they are built in present or built in past at campfire, right? Construir o construyeron un campfire. We can say that in Spanish, that is a fogata, right? Construir o construyó una fogata, right? So built in present and built in past a campfire. I would like that you notice the difference between the pronunciation, that is built with D or built with T, right? Que se note entonces ahí la diferencia, okay? Hello, Miss. Good morning, Alejandro. Here it says, hey, Alejandro, how are you? And Alejandra said, built a campfire. That's correct. In past tense, it was built a campfire. That we were talking past, remember? The next one is many friends. They have meat, they have vegetables. They are here in the middle of the park or in the middle of the camp. Están aquí entonces a la mitad del campo o del parque o del campamento. They have carne, vegetables, vegetales, and they have or had a barbecue, right? Tener o tuvieron una barbacoa. Have or had a barbecue. That was an easy one, right? Okay, the next one is they are sleeping in two beds, that it's one up and one down, durmiendo en dos camas, ¿verdad? That are close, que están juntas, o that are together, que están, como les decía, juntas. And one is up and the other is down. Uno está arriba y el otro está abajo. So we can say that they sleep or slept in bunk beds. Dormir, o durmieron en literas. Remember that the bunk beds are literas, right? I'm reading your comments and it said, build a campfire. That's correct. Build a campfire. We are talking about the last ones. Had a barbecue, had a barbecue, had a barbecue.
Ok, dice el más tarde porque aquí en mi casa se está apagando el router. It's okay, don't worry. Benjamin said sleep in bunk beds. That's correct, Benjamin. Muy bien, correcto. Dormir en literas. The next one is something about a tent. Lo siguiente es algo con una tienda, de acampar, and something, okay? We can say that these are our vocabulary word, and it's put or put up a tent, right? Remember that this irregular verb, los verbos que estamos viendo en este caso son irregulares. Si se dan cuenta, todos cambian de forma en algún punto, excepto este, ¿verdad? Este es un caso especial. Este es un verbo que se mantiene igual en presente y de igual forma en pasado. Entonces, put up the tent. It can be the same in present or the same in past. Puede ser el mismo en presente y el mismo en pasado. But remember that just the translation en Spanish it will change. Y recordemos que solo la traducción al español es la que va a cambiar. Put up the tent, construyó una tienda o levantó la tienda, o put up the tent, levantar la tienda. It's the same in past, it's the same in present. And the next one is sing or sang camp songs, right? Cantar o cantaron canciones de campamento, right? So, do we have a special camp song? ¿Alguno de ustedes se recuerda de alguna canción de campamento especial? It can be in this part, right? Puede ir entonces en esta parte de aquí. Sing or sing camp song. And the next one is going to be run in a race. Run or run. Remember, we are talking about past and irregular verbs. Verbos irregulares en pasado, and this is the one that I told to you. This is present and this is past, and as you can see, they change form, right? Y como ustedes pueden ver, ellos cambian de forma, ¿verdad? Entonces, run en presente, run en past, en pasado, in the race, en una carrera. I don't know, do you have questions about this? Hi, Lucy, how are you? Welcome. Run and ran in a race. Correr o corrió en una carrera. And the next one, it's the first one that we see. This is tell or told ghost stories. Esta es entonces contar o contó historias de terror. So, this was our first vocabulary, how to talk about camp, summer camps, right? Vamos entonces. As you can see, we have here our vocabulary. Number 1, they built a campfire. Number 2, they ran in a race. Number 3, they sleep in bunk beds. Number 4, they put up the tent. Number 5, they had a barbecue. Number 6, they wrote letters. Number 7, they told ghost stories. And number 8, they sang camp songs. This is our vocabulary. And we have here some questions. It says when will be the spelling bee? The spelling bee will be on Wednesday. El concurso de letreo va a ser el día miércoles. Running a race, that's correct. Told ghost stories, that's correct. Correr en una carrera, contar historias de miedo, correcto. And hi Diego, how are you? Oh, sorry. I don't know. Do you have some other question? ¿Alguno tiene alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Okay, if you don't have it, I'm going to close this and we are moving to our next vocabulary. Vamos entonces avanzando a nuestro siguiente vocabulario. And we have here the next lesson was birthday fun, right? ¿Se recuerdan? La siguiente lección o el siguiente vocabulario fue diversión de cumpleaños, right? The next spelling bee will be on Wednesday. El siguiente o la fase final del vocabulario del spelling bee, perdón, va a ser el día miércoles, ¿ok? In the same hour, I think so, en la misma hora, estoy seguro, y si no, pues se les va a avisar se les avisa entre hoy y mañana si la hora sigue siendo la misma, ¿ok? Pero creo que sí es la misma. Okay, let's going to start with this vocabulary word.
Vamos entonces con nuestro siguiente vocabulario. And remember, recuerden que we were talking about past tense. Y recuerden que estamos hablando de tiempo pasado. What did he do? ¿Qué hizo él? As you can see here. Tell me, what can you see here? Okay, I'm waiting for your answers. And I'm going to show you now. It says could or could the cake. This is a case like put. Este es el mismo caso que put. No cambian de forma en pasado ni tampoco cambian de forma en presente. So, he was or he could the cake, right? Él estaba o él cortó el pastel. En este caso, is the same in present, is the same in past. Could the cake. Okay, let's go with the next one. What are they doing? ¿Qué están haciendo ellos aquí después de cortar lo que es lo que sigue? Okay, eat or ate the cake, right? Comer o comió el pastel, o en este caso comieron, right? Because they are, sorry, ellos se comen en presente, se comieron en pasado. Comer, comió el pastel. Okay, the next one is blow out the candles, right? Blew or blow out the candles. Blow or blew, sorry, al revés. Soplar o sopló las candelas. As you can see, it goes with out together. Como pueden ver, este va junto con el out. Y ambos, o sea, blew out or blew out, los dos juntos significan soplar las candelas. As you can see, blow is like respirar, right? And out it's afuera, entonces es como que una palabra compuesta, right? Blew out the candles. Blew out the candles. Sopló las velas o las candelas en este caso, right? The candles. The next one is, it's dad. Aquí está su papá, entonces he's making some decorations about birthday. Aquí están haciendo como que algunas decoraciones con respecto a el cumpleaños. And this vocabulary word means make or made a birthday banner. Hacer o hizo un cartel de cumpleaños. Un banner es como un póster largo or something like that. So you can say that is like cartel or yes, you can say it in Spanish like banner. It will be cartel, right? Make, hacer, and made. Hizo a birthday banner, un cartel de cumpleaños. The next vocabulary word is open up the present, right? Open, sorry, or opened the present. Abrir en presente, opened, abrió en pasado. This is a regular verb. Este es un verbo regular because you can see that we just add ed at the end of the verb. Es un verbo regular por lo que los llamamos así porque solamente debemos añadir la terminación ed al final de nuestra palabra. Y entonces, si se dan cuenta, sigue siendo la misma y eso es lo que los hace unos verbos, los verbos regulares, perdón, que no cambian de forma en lo absoluto, no como los anteriores. Do you see that we have to change all the way that we write it? Que en este caso, que en los casos anteriores, perdón, cambiamos la forma completa de la palabra o del verbo. So, these are regular verbs. Estos son verbos regulares. Let's go with the next one. Invite his friends or invite his friends, right? Invitar o invitó a sus amigos. Invite, invite. It sounds like similar. Suenan como iguales, ¿verdad? En este caso, but as you can see, they have the difference that this verb ends with D. Como pueden ver, este verbo termina en ¿verdad? Entonces, no es que volvamos a añadir otra E, sino que solamente vamos a añadir una D. Y eso lo vuelve de igual forma un verbo regular. Invite
friends. Invitar a los amigos en este caso. The next one is baked a birthday cake, right? Baked. It sounds like a at the end of the word. Estas suenan como con una T o el sonido de una D en algunos casos al final de la palabra. So, baked a birthday cake, ¿verdad? That means hornear un pastel de cumpleaños. Horneó, remember, the first one is always going to be the present tense and the second one will be the past. Recuerden entonces que el primero siempre va a ser el presente y el segundo siempre va a ser el pasado. So, let's go into the next one. Vamos entonces, avanzamos hacia la siguiente. Watch a magic show, ¿ok? La siguiente it says watch it o watch a magic show. O ver o vio un show de magia, ¿verdad? En este caso, remember, present and past. This is a regular verb too. Este también es un verbo regular porque este solo estamos añadiendo la ed al final de nuestro verbo. Watch and watch, right? Ver y en este caso vio un show de magia. Watch it a magic show. That's correct. I'm reading your messages and you are sending to me the correct vocabulary words. And we start again. Y entonces volvemos a empezar en donde, ya habíamos comenzado, ¿verdad? That is, cut the birthday cake, comerse el pastel o cortar el pastel de cumpleaños. Do you have questions with these vocabularies? ¿Alguna pregunta o duda? And we have here, lo tenemos aquí separado en dos partes, antes de la fiesta y en la fiesta. El primero dice, antes de la fiesta, before the party. She baked a birthday cake, ella horneó un pastel. He made a birthday banner, él hizo unos pósters de cumpleaños. And he invited his friends, y él invitó a sus amigos. All of this was before the party. Todos esos fueron antes de la fiesta. And the next one say at the party o en la fiesta. As you can see, he blew out the candles. Él sopló las candelas o las velas. He cut the cake. Él cortó el pastel. He opened the presents. Él abrió los regalos. They ate cake. Ellos comieron pastel. And the last one, they watched a magic show. Ellos vieron un show de magia. And this was our vocabulary number 2. We are moving now until the lesson number 4 or the lesson number 14. Vamos a movernos ahora hasta la lección número 14 porque la número 13 era un repaso de estas dos anteriores. And what vocabulary do we have here? Y en este vocabulario, como pueden ver, tenemos feeling sick, cuando nos sentimos enfermos. And here we have, y aquí tenemos entonces los dolores, as you can see, or the things, or the illness, or sickness, it can be, las enfermedades o el hecho de estar enfermos, ¿ok? The number 1 is had a headache, tener un dolor de cabeza. Number 2, had a stomachache, tener un dolor de estómago. Number 3, had a toothache, tener un dolor de dientes. Number 4, it has an earache, tener un dolor de oídos. Number 5 has sore throat, tener dolor de garganta. Number 6 has a fever, tener fiebre. And number 7 has a cold, tener un resfriado. And number 8 has the flu, tener gripe. Okay, tell me, something that you didn't understand on this vocabulary? No sé, algo que no entiendan en este vocabulario. I'm going to show you the flashcard and you are going to write to me the correct way of this sickness, okay? I'm reading your messages. And it says, invite his friends, bake a birthday cake. Okay, that's correct. Bake a birthday cake, watch a magic show. Okay, it was about the last vocabularies, right? I'm waiting that you send to me the name of these
Estoy esperando entonces que me envíen el nombre de las que estamos viendo ahora, right? It said has a cold. Okay, that's correct. Has a cold. I'm going to show you. Have a cold. That's correct. Have a cold. Have a cold. Can you listen it? Have a cold, tener un resfriado. Remember that it can be, that's correct if you write has because we are talking about his or him, right? En este caso. Muy bien, si lo escribieron como has no importa porque estamos hablando acerca de él, ¿verdad? The next one is have a toothache. Tener un dolor de dientes. Have a toothache. Tener un dolor de dientes. The next one will be have a headache, right? Tener un dolor de cabeza. Have a headache. Remember that we are going to use has with the pronouns he, she, and it. Recuerden que vamos entonces a escribir la forma has cuando utilizamos los pronombres él, ella o lo. The next one said, had a headache, tener un dolor de oídos, en este caso, right? Have an earache, tener dolor de oídos. I'm going to give play and you can listen the pronunciation, right? I don't know. It doesn't want the sounds. Okay. Have an earache. Have an earache. Ahora sí, ¿verdad? Ya sonó entonces. Have an earache. Eso es en Spanish. Tener un dolor de oído. The next one is have a stomachache. Tener un dolor de estómago. Have a stomachache, as you can see. Have a stomachache. Have a stomachache. Why she has a stomachache? Because she was eating a lot of ice cream, right? As you can see in the picture. Como pueden ver, ella estaba comiendo mucho helado y es por eso que tiene dolor de estómago. The next one is has the flu or have the flu, right? Tener la gripe, podríamos decir en este caso. Have the flu, tener gripe. And the next one will be have sore throat, tener dolor de garganta. Have a sore throat. Have a sore throat, tener un dolor de garganta. And the next one will be has fever. Have a fever. Have a fever. Tener fiebre, right? Remember that is when you are so hot or something like that. Esto es cuando nuestra temperatura ha estado muy alta y entonces nos da fiebre. And these are the illness, right? Y estas son entonces las enfermedades. I'm going to show you again. Has a headache, has a stomachache, has a toothache, has an earache, has a sore throat, tener un dolor de garganta, has a fever, tener fiebre, has a cold, tener resfriado, and has the flu, tener la gripe. And we are going to ask to the question, what's the matter with? O what's the matter? Vamos entonces, a responder a la pregunta, what's the matter with him? ¿Qué es lo que pasa con él? O what's the matter with her, with she? ¿Qué pasa con ella? And you can say, she has or she have, okay? I don't know. Do you have questions? We are going to finish our class now. Eso ha sido todo por la clase de hoy. No sé si tienen algunas preguntas. Dice, ¿cuándo va a ser el Spelling Bee? I have told it, ya se los había dicho, but el Spelling Bee will be on Wednesday. Pero el Spelling Bee va a ser el día miércoles, ¿ok? I don't know. Do you have questions? Another questions about this? No sé, ¿alguna otra pregunta con respecto a esto? El Spelling Bee will be on Wednesday, sorry. El Spelling Bee va a ser el día miércoles, ¿ok? Okay, I don't know. Do you have more questions? No sé, ¿tienen alguna otra pregunta, alguna otra duda? If you don't have more, thank you so much for coming today. On the next class, we are going to finish our reviews vocabulary. La siguiente clase vamos a terminar
nuestros vocabularios de repaso, ¿ok? And we are going to talk in the lesson 20, right? Y vamos a trabajar entonces en la lección 20, que es la que nos corresponde. Vamos aquí, solo vamos a repasar doing chores, directions, busy day, and then we are going to work on the page 82, ¿ok? Thank you so much for coming to today's class. Muchas gracias por venir a la clase del día de hoy. And that will be everything. Dice, de esta semana a mí, sí, de esta semana, correcto. De esta semana. Entonces, have a nice day and see you in the next class. Bye, guys.